I'm here would like to explain about sociolinguistics. So, sociolinguistics studies social issues and their relationship with society. Sociolinguistics has become an independent science that has a focus of studying language and its relationship to society. The benefits of sociolinguistics are to be a good delight for knowing how to communicate appropriately with other people in the particular place of environment. It's a determination of language that can be used multiculturally in a country through several aspects, such as history, environment, and others. Can know a culture because of the help of the relationship between language and sociality. In the field of sociolinguistics, the phenomenon of language variation is an intriguing subject of study. Even though people may speak the same language, they can express the same things in different ways depending on various social, cultural, and communicative factors. This language variation may encompass differences in word usage, phrases, pronunciation, sense, or even grammatical rules. It is important to understand that language is not a static entity. It constantly changes and evolves over time as a member of a language community. We are influenced by social norms, cultural values, group identities, and different social interactions. All these factors can impact how we convey information and communicate with others. When conducting interviews with native speakers regarding language variation, we can explore their understanding of why such variation occur, how these differences reflect cultural identities and group affiliations, and how they influence communication in specific social contexts. Moreover, we can inquire about their perspective on how language changes from one generation to the next, and how this language variation reflects social dynamics within their community. Through these interview questions, we can delve deeper into the social linguistic aspects and their connection with cultural identity, social norms, and also language change. By providing space for participants to share their personal experiences and viewpoints, we can gain valuable insights into the complexity and diversity of how people express themselves through language. I would like to explain about what are the different ways we say things to another people. In this video sections, I'm not going to explain alone, but also with my friends, okay? For different purposes, people are able to use various pronunciations, vocabularies, grammars, or language styles. They could speak in several dialects depending on the situations. Additionally, depending on the context in which they are speaking, some groups members choose a different language. And the society has distinct types or codes that can be used in various social settings, which collectively make up a sort of repertoire of possible alternatives. Each community's members have unique verbal or linguistic repertoires. In other words, people choose from a variety of options in every group based on the situations they are interacting in. These are expressed in monolingual populations through various idioms and styles, divided social factors, dimensions, and explanations. For the first, social factors have been relevant in the way for the particular varieties used. Some relate to the participants' language users, which relate to their usage, social setting, and interactions functions. There are different purposes in conveying language depending on who one is speaking to, such as son to mother, husband to wife, customer to shopkeeper,
and so on. On the other hand, diversity also influences social settings or contexts, such as the home, workplace, school, and other places, and is generally a relevant factor as well. The intent or purpose of the interactions is informative and social, which is important for the delivery of a language. For the second dimensions, in addition to these components, it is useful to take account of 4 different dimensions for analysis which relate to the factors above and which have been only implicit in the discussions so far. These will be explained by Ms. Septianico. So the first is social distance scale concerned with participants' relationships. This scale is useful in emphasizing that how well we know someone is a relevant factor in linguistic choice. And for the second, a status scale concerned with participants' relationships. So this scale indicates relative status relevance in several linguistic choices. In other cases, when someone with a high social status has a formal language structure and has the right arrangement, this indicates that the use of language is used in situations where people have different levels of social status. So the language conveyed is also different. And for the third, a formality scale relating to the setting or type of interactions. So this scale is useful for assessing the influence of social background or type of interactions on language choice. These conditions occurs in someone who has a very respectable relationship and usually addressed to someone who is not too close, even someone who is respected, such as a boss or head of a company. Thus, one must speak formally with one's status as a high degree of formality. And for the fourth is 2 functional scales relating to the purposes or topic of interactions. Although knowing that language serves a variety of purposes, the 2 in these categories are particularly common and informative. So language has the ability to express emotions as well as referentially objective information. This is how utterance typically operate, though frequently one function will dominate. In general, an interaction tends to express the speaker's feelings less the more referentially focused it is. Every weekend, the conversation's unique topic might come up with a little chance and explanation from information above. The diversity of languages in different ways provides a motivating explanations for the way language is used in community and about the choices people make when they use language. This relationship between linguistic choices and the social context in which they are made sometimes assists to see when different languages are involved. And there is a great deal of language variety within monolingual communities as well, and it is just as socially meaningful. It explores the range of social information conveyed about participants by their linguistic choices in one language, as well as the ways in which people use their knowledge of these information to construct various aspects of their social identity. Then shifting to the use of language and the influence of language from social contexts where someone uses language at the level of status and position.
so that they change the language according to these conditions. Halo Kak. Oke, jadi di sini kita ada tugas nih buat interview dari salah satu masyarakat di sini. Jadi Kakak bersedia nggak untuk diinterview? Bersedia. Oke, jadi kita mulai aja ya Kak. Pertama, nama Kakak tuh siapa? Debbie. Oh, Debbie. Umur Kakak berapa? 18. Oke, umur 18. Asal dari mana? Jakarta. Oh, kegiatan sehari-harinya apa? Sekolah sih. Sekolah. Jadi Kak Debbie masih sekolah ya? Kelas berapa? Kelas 3 SMK. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak. Jadi di bahasa sehari-hari Kakak tuh untuk komunikasi sama keluarga pakai bahasa apa? Indonesia. Indonesia. Dan Kakak dari daerah? Jakarta. Betawi ya pasti ya? Oke, jadi bentar. Bagaimana cara Kakak tuh mempertahankan bahasa ibu di keluarga Kakak? Ya, bicara sehari-hari aja pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi ibu sama ayah Kakak tuh pakai bahasa Betawi juga atau Indonesia? Indonesia. Terus kalau misal lagi di luar atau lagi di ngumpul keluarga tuh pakai bahasa apa? Sama Indonesia. Indonesia juga. Jadi bahasa Betawinya kurang diterapin ya. Oke, terus karena Kakak dari bahasa Betawi ini, boleh contohin nggak nih Kak? Bahasanya saat kayak kamu udah makan belum? Gitu. Palingnya kayak udah makan atau lagi ngapain? Lagi gitu. Ya udah, makasih ya Kak. Halo Kak, ini mohon maaf nih ganggu waktunya. Ini kita ada tugas sosiolinguistik. Jadi kita fokusnya tuh buat mata kuliah sosiolinguistik sebagai UAS. Jadi kita di sini ditugasin buat tanya-tanya ini mengenai dialek-dialek, gitu, mengenai linguistik, mengenai budaya-budaya. Ini kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Aku Sevia. Oh, umurnya Kak? Kalau Aku boleh tahu? 23. 23. Asalnya Kak? Aku dari Jakarta. Oh, dari sini ya? Ya, asli sini. Kalau sehari-hari ini apa Kak kegiatannya kira-kira? Aku kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil Iya. kerja. Ini kalau boleh tahu juga kalau pernah nggak atau pernah nggak pas ngomong itu sama seorang itu pakai caranya beda gitu atau pakai aksen dialeknya beda? Paling karena kan Betawi kan sama kayak bahasa Indonesia Iya. ya, paling cuma logatnya aja sih. Oh, emang lebih Iya. ke Betawi kan ya? Iya, Lebih logatnya. ke Betawi. Contohnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau nanya kabar nih, Iya, lu apa nanya kabar kabar. sih? Kabar lu tuh iya. doang. Oh, berarti lebih ke Indonesia aja ya? Iya, Lebih ke Indonesia bahasa cuman gaul ya? kayak bahasanya tuh agak keras. Oh iya, emang lebih keras. Iya, ya? kencang. Oh, iya. Berarti emang intonasinya emang begitu ya? Emang kayak gitu ya? Iya, kok sehari-hari Bukan tuh. emang dari bahasa gaulnya ya? Kalau sehari-hari emang kayak gitu Oh, sih, emang kenceng kayak soalnya. Oh. Itu ada kesulitan nggak pas berbicara Kak? Apalagi beda kultur gitu, apa ada ininya masalah apa biasa aja Kak? Sama temen nih. Iya, sama teman. Kalau teman aku sendiri sih rata-rata udah lama tinggal di Jakarta ya, jadinya ngerti. Cuman kalau ada misalnya orang Sunda, temen aku tuh halus banget. Cuman dia kan yang kalau aku agak ngegas tuh dikira dia marah, aku marah sama Berarti dia. emang- Iya, lebih ke intonasi kan? Iya, Oh, iya. padahal sama aja. Oke Kak, kalau gitu aja Ya. Kak. Makasih Kak ya. Terima kasih kembali. Halo Pak. Jadi aku di sini dari salah satu mahasiswa di Universitas Pertiwi. Aku ada tugas untuk UAS nanti interview Bapak. Oke, Bapaknya bersedia di interview? Bersedia. Oke. Jadi aku nanya dulu ya, nama Bapak siapa? Yus Abimanyu. Yus Abimanyu. Abimanyu. Dipanggilnya Pak? Abimanyu. Bapak Abimanyu ya berarti. Umurnya berapa Pak? 34 Umurnya 34 tahun. Asalnya dari mana? Pekalongan. Pekalongan. Bapak kegiatan sehari-harinya apa Pak? Pedagang tempe. Pedagang tempe. Oh, oke. Berarti dekat-dekat sini ya? Iya. Dagang di dekat sini. Daerah Setu Cipayung. Oh, oke. Jadi aku bakalan nanya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi ketika di tempat formal nih Pak, kayak di tempat kerja gitu atau di tempat yang sekiranya banyak orang tua gitu, itu tuh Bapak biasanya mengubah cara Bapak berbicara nggak? Ya, mengubah. Mengubah cara Bapak berbicara. Jadi ketika sama orang yang lebih tua gitu ya Pak? Iya. Oke. Misalnya bahasanya menjadi formal gitu dan contohnya kayak gimana Pak? Contohnya ya sopan, menghormati. Contohnya misalkan kayak di bahasa sehari-hari nih Bapak kayak gini dan ketika sama mereka itu kayak gimana Pak? Ya tergantung yang ketemu orangnya gimana. Kalau orang Jawa ya banyak kan bahasa Jawa. Oh, kayak gimana Pak contohnya Pak? Bahasa yang sopan di bahasa Jawa. Ya permisi, amit gitu. Oh, kayak gitu Nyuwun biasanya. sewu gitu. Oh, kayak gitu ya. Kalau misalkan sopan di bahasa Jawanya kayak gitu ya. Terus apa sih Pak yang ngebuat Bapak tuh ngubah cara bicara Bapak ke mereka? Mengubah. Ya, ke orang yang
tua itu Bapak kenapa gitu? Diubah Ya. cara bicaranya. Ya menghormati yang lebih tua. Menghormati aja gitu ya, kayak Ya. biar lebih sopan gitu Ya. ya. Terus sama cara berkomunikasi dengan cara seperti itu menurut Bapak tuh efektif gak Pak? Ya, efektif. Di lingkungan sosial Bapak gitu menurut Bapak efektif? Efektif. Efektif gitu ya. Jadi semua orang itu ngelakuin hal yang sama kayak yang Bapak lakukan juga gitu? Kalau di tempat saya ya Ya di Pekalongan ya? Pekalongan Oh, semua gitu. hormati. Terus sama yang terakhir nih Pak, kenapa sih Pak Bapak tuh harus menyesuaikan bahasa Bapak ketika Bapak sama orang yang lebih tua dan sama orang yang sepantaran sama Bapak? Kayak misalkan Bapak nih di tempat yang lebih main nih ke rumah nenek Bapak gitu ya, itu kan pasti Bapak pakai bahasa yang lebih formal gitu, yang ngobrol sama nenek ya. Nah ketika Bapak sama teman Bapak itu Bapak menggunakan bahasa yang informal kayak bahasa sehari-hari, itu kenapa Pak menurut Bapak? Ya menyesuaikan aja. Menyesuaikan aja Biasa gitu ya? kalau teman kan bisa bercanda, Iya. kalau orang tua kan lain. Ya, jadi biar kayak lebih asik aja kalau Lebih sama asik, teman gitu ya, kalau baku ya. terlalu ini ya. Iya. Oh, kayak Itu kan gitu. udah ada adatnya itu. Oh, kayak gitu ya. Makasih ya Pak. Oh ya Mas. Iya, Saya mohon maaf banget. Iya, nggak mau. Saya ingin menginterview Mas nih karena saya ada tugas mengikuti orang-orang. Pertama nama Mas siapa ya? Nama panggilan apa Nama panjang boleh. nama panjang Diki Wahyudi. Umurnya? Umur baru jalan 25 tahun. Asal Mas dari mana? Asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat berarti Jawa Sunda. ya. Iya. Suku Sunda ya? Mas, Iya. ya? Kegiatan sehari-hari Mas nih apa? Kegiatan saya tiap hari ya berjualan di sekolahan di sini. Oh jualan di sekolah Jualan. sini ya. Oke. Saya mau memberikan pertanyaan nih Mas. Iya. Yang pertama, ketika di tempat formal Iya. seperti sekolah, kerjaan, biasanya mengubah cara bicara Mas nggak ke orang? Oh iya, tentu dong kalau kita misalkan lingkungan di misalkan ya dari sekolahan saya ganti di kampung misalkan. Iya Bang. Lingkungan kampung sama kota kan beda nih. Kalau misalkan saya di tempat jualan di sini, saya kata perantau lah. Iya Saya Pak. pakai bahasa nasional Indonesia kan. Banyak kan itu ya. Kalau pulang ke kampung ya saya pakai bahasa Sunda. Oh iya, Yang- sesuai daerah. Iya, ya. sesuai daerah. Misalnya nih, Mas boleh contohin nggak bahasa Masnya itu gimana? Bahasa Sunda. Sunda. Kalau boleh tahu. Kumaha ieu gitu. Iya. Artinya enggak? Artinya apa tuh Mas? Artinya itu gimana ini gitu. Oh gimana nih? Kumaha ieu. Kumaha ieu gitu. Oke. Selanjutnya, apa sih yang membuat Mas tuh mengubah cara bicara sama mereka gitu? Oh, itu Khususnya buat Iya. lingkungan kampung di Mas gitu. karena lingkungan juga sih, karena kalau di Jakarta kan kebanyakan orang perantau Iya. terus pakainya bahasa Indonesia kan itu ya. Kalau kita di kampung tuh kalau pakai bahasa Indonesia ntar sangkanya sombong gitu Oh, ya. iya. Udah kelamaan di Jakarta jadi lupa bahasa kampungnya sendiri kan gitu. Iya. Dengan orang yang lebih tua tuh, gimana sih? Kenapa sih Mas ngubah gitu? Itu apa ya? Sopan santun. Sopan santun, Iya, ya. sopan santun. Iya. Selanjutnya nih, cara Mas berkomunikasi itu cukup efektif nggak sih di lingkungan Masnya itu di kampung? Iya, itu pengaruh banget Kak. Banget. Soalnya lingkungan kita hidupan tuh kan kita hidup berkelingkungan ya. Kalau misalkan kakak lah merantau ke mana? Jepang apa kan Iya. pakai bahasanya Jepang Iya. gitu. Menyesuaikan, Menyesuaikan lah gitu iya ya. gitu. Selanjutnya, kenapa sih kita tuh harus menyesuaikan bahasa kita dengan orang sekitar gitu? Kayak misal Mas lagi ngumpul sama teman-teman nih, ya kenapa sih kita harus mengubah bahasa kita tuh dengan mereka gitu? Karena kita kan melihat orangnya dulu kan, kalau misalkan kita ngobrol ke yang sama misalkan Sama yang seumuran, budayanya iya gitu. budaya. Nah, itu. Jadi kita harus menghargai lah Oh gitu. iya, Benar. dengan bahasanya. Dengan bahasa itu. Jadi itu aja sih Mas, Iya. pertanyaannya. Makasih ya Mas. Iya sama-sama. Jadi aku mau jelasin dulu ya. Di sini tuh aku ada tugas kuliah untuk menginterview. Ade bersedia nggak untuk diinterview? Oke. Sebelumnya nama Ade siapa? Faisal Aditya, Umur Ade? 14 tahun, Kegiatan sehari-harinya tuh apa? sekolah, main, ngaji. Oke. Terus nanti aku ada beberapa pertanyaan nih. Kayak yang pertama tuh Ade berasal dari kota apa? Kota Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah. Terus orang tuanya dari Jawa juga? semua. Oh, dua-duanya berarti Jawa ya? Berarti kalau di rumah itu ngomongnya pakai bahasa Jawa atau Indonesia? Pakai bahasa Jawa.
pakai bahasa Jawa juga, orang tua juga pakai bahasa Jawa. Iya. Boleh contohin gak nih bahasa Jawanya tuh kayak gimana? Misalnya kamu udah makan belum? Iya. Ini udah. Contohin gimana? Ya, bebas mangan urung ya wes. Pinter banget ya adiknya bisa bahasa Jawa, berarti selalu nerapin bahasa Jawa di sehari-hari ya. Makasih ya adek, Iya. itu aja. Assalamualaikum Makul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Makul namanya? Nama saya yang lengkapnya Muhammad Niko Sabri Nur Ja'far. Kalau boleh tahu umurnya Makul? Amakul kelahiran tanggal 28 April tahun 1962 Asalnya dari mana? dari Takengon, Aceh Tengah. Makul kegiatan sehari-harinya itu apa itu? Sekarang karena udah pensiun, saya pensiun tahun 2020 bulan April, awal bulan Mei lah dihitung kan. Sekarang udah 3 tahun pensiun. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang mengurus anak karena masih kuliah, terus sambil mencari kegiatan berkebun gitu ya, terus dagang kecil-kecilan lah gitu. Dagang kecil-kecilan, dagang kopi Melayu. Kalau boleh tahu Makul kalau biasa ngobrol itu di luar orang Aceh tuh pakai emang aksennya begitu ya, dialeknya emang begitu apa bisa disesuaikan? Dialeknya secara nasional aja standar gitu ya. Tergantung kepada siapa lawan bicara kita itu gitu. Nah apa nih penyebab Makul mengubah gitu, menyesuaikan cara ngomongnya gitu? Karena gini, kita berbahasa sehari-hari itu berupaya agak lembut gitu ya, standar lah, nggak terlalu gitu, lembut, ada etikanya juga gitu ya, spontan itu, tidak kita rencanakan siapapun, berarti dalam hati kita siapapun kita harus ramah gitu. Menurut Makul ini emang khusus orang Aceh aja begini atau emang bisa semua orang begini? Kalau saya semua orang bisa tidak disesuaikan. menanyakan dari mana enggak. Yang penting kalau kita bertegur sapa, siapapun yang melihat kita, kalau dia gak ada senyum, kita balas senyum siapapun gitu. Iya. Nggak pandang bulu, dimanapun ketemu, di kereta, di mobil atau di angkot gitu. Oh iya, tergantung orangnya. Iya. Nah kalau di Aceh itu ada bahasa ini nggak? Kalau ada formal, informal, jadi ada bahasa halus, bahasa kasar gitu. Di Aceh ada, di Gayo terutama ya, ada kalau bahasa kita sama orang tua gitu ya, ada perbedaan gitu dari intonasi bahasa kita kan, terus lisannya gitu. Kalau sama teman beda juga, ada agak jenaka gitu, agak suka humor gitu. Itu kira-kira menurut pengalaman Makul ini apa penyebabnya nih? Kenapa kita harus menyesuaikan di tempat yang berbeda gitu? Karena kita pada prinsipnya setiap dimanapun kita pergi, niat kita harus ramah kepada siapapun, kita sama hamba Allah ya. Semua kemanusiaan itu ciptaan Allah. Terus kita jangan melihat dari penampilannya, kita nggak usah melihat penampilannya, oh gini enggak, biasa aja gitu sama manusia gitu. Kalau menanas kita Allah gitu kan. Berhubungan dengan manusia. Iya. Iya betul. Ya kurang lebihnya itu aja Makul ya. Bang, kurang lebih itu cukup. Iya. Ini wawancara. Nih, Baik. terima kasih ya Makul nih. Sama-sama. Maaf. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya Makul. Ibu, di sini kita mau interview nih Bu seputar sosiolinguistik. Ini kita dari kampus Universitas Pertiwi dan ini untuk tugas kuliah ya Bu, untuk UAS lebih tepatnya. Ya, jadi pertama nih aku mau nanya dulu, nama Ibu siapa? Oh, nama saya Nur Azizah Haraputi. Oke, dipanggilnya Ibu apa Bu biasanya? Ibu Ulfa. Ibu Ulfa. Umurnya berapa Bu? 50. 50 tahun. Iya. Oke. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Mandailing Natal. Mandailing Natal. Oke. Tahu dari Mandailing Natal ya. Untuk kegiatan sehari-harinya Ibu apa Bu? Kegiatan sehari-hari? Ya warung begini nih, warung. Oke, jadi aku mau kasih pertanyaan nih Bu. Pertanyaan yang pertama itu, pernah atau enggak pada saat tertentu berbicara sama seseorang dengan cara yang berbeda, misalnya bahasanya menjadi formal atau informal kayak gitu? Pernah nggak Bu? Misalkan ketika Ibu lagi sama keluarga Ibu atau lagi sama teman Ibu? Formal aja.
formal bahasa gitu ya? sono. Bahasa sana ya. Formal. Misalkan contohnya gimana Bu? Contohnya kita kalau ketemu, maksudnya bahasa sono nih, Iya. Bahasa Mandailing. bahasa Mandailing. Iya. Oh, ini kalau kita ketemu sama teman nih, kita bilang mana usahanya bagus. Bahasa sono usahanya bagus. Iya, itu lagi. ceritanya bahasa sininya kayak gitu ya. Gimana usahanya bagus? Kalau pertama kita kan kalau ketemu tuh pasti nanya anaknya dong. Oh iya. Kita bilang ini anaknya Mapiga. Apa tuh Mapiga? Maksudnya udah berapa? Oh, udah berapa? Itu Mapiga. Kalau kayak gitu. Mandailing Natal mah Mapiga anakmu. Kalau bahasa sini udah punya anak berapa? Udah punya anak berapa kayak gitu ya. Kira-kira Berarti- begitu. Oh, ya. Berarti Kalau bahasanya ketemu tuh teman, oh iya. kita nanya anak dulu. Anak dulu ya. Berarti bahasanya informal ya, Bu? Informal. Iya, berarti kalau misalkan sama keluarga baru formal gitu ya bahasanya, lebih sopan gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke, untuk Enggak sopan juga sih kalau sama temen juga sama. Sopan. Oh, dua-duanya sopan juga ya berarti sopan. ya. Oh gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua ditanya sama kakak ini ya, Bu. Hmm. Oke Bu, Bu. Halo. Saya mau bertanya Bu, apakah ada kesulitan Ibu ketika berbicara dengan cara yang berbeda dari yang biasa Ibu lakukan? Enggak ada kesulitan. Kenapa tidak ada kesulitan gitu Bu? Apa karena perbedaan dari bahasanya? Kenapa enggak ada? Emang udah begitu bahasanya enggak ada kesulitan kayaknya. Enggak ya, jadi kayak Enak aja. lebih enak ya. Enak santai aja ya. kalau ketemu ya, Iya. lebih santai, lebih enak. Jadi menyesuaikan daerah juga gitu. Iyalah. Ya? Iya. Iya. Pertanyaan kedua. Oke, jadi yang ketiga, cara komunikasinya itu cukup efektif atau tidak Bu di lingkungannya Ibu ini? Coba efektif lah. Efektif ya dengan bicara bahasa Mandailing di sana gitu. Ketimbang bahasa Indonesia itu Iya, lebih bahasa- efektifan bahasa sana ya. Mandailing. Ya, lebih kalau kita ke kampung mah bahasa sono lah. Iya, lebih mengerti ya Bu. Lebih enak. Oke. Kangen gitu bahasa sono mah. Kenapa? Malah kangen kalau Malah ke kangen ya. sono. Kangen ya. Iyalah. Karena beda ya Bu dari logatnya ya. Gimana Bu contohin Bu logatnya Bu? Bahasa Mandailing sana. Kalau di sini kan kayak biasa aja gitu ya. Kalau di sana mungkin kayak agak lebih tinggi intonasinya. Kayak gimana Bu? Itu kita bermayam gitu. Apa tuh artinya? Kemana kita main nih? Oh gitu. Jadi mungkin intonasinya tuh lebih tinggi gitu ya? Lembut dah. Lebih lembut. Nggak begitu Oh, nggak saya begitu mah. tinggi. Soalnya aku dari utara. Oh gitu. Jadi itu dia kita main gitu. Oh, gitu. Itu dia kita bermayam. Oh, Itu dia kita bermayam. Oke gitu. Itu kalau bahasa Mandailing. Oke. Udah, makasih ya Bu. Udah segitu aja. Makasih. Based on the results of interviews with the community around Lembang it shows that there are differences in the use of language from the dimension of the status scale and the formal scale. Informants say that usage depends on the level of a person's status and the degree of formality of a person. When someone talks to parents, relative, or siblings who came from the area where they live, they will use their mother tongue and not use their second language, namely Indonesian. And these terms respect to people who are in the village environment and do not want themselves to be marketed as urban. Some of the interviews who live far from their hometowns still use their mother language to communicate with friends from their area. And also, they will speak to people who have a status that are respected by people such as teacher, business, lecturer, and others. So, they will change their language to be more formal. And they consider changing the language to be more polite and respectful of the person's position, and do not want to use non-formal language. To conclude, the result of our interviews show that the use of language is still controlled for different purposes.
so there are differences in its use. This is shown when some of the sources use their language which is addressed by people who have different status. A different status is interpreted by someone who is close but has a high status, such as parents, relatives or siblings, grandparents, and others. So they will change their language according to their mother tongue. Then several informants explain that they also change their language when dealing with people who have high status, such as bosses, teachers, and others. Okay, and that's all from our assignment video, interviewing some people in Lubang Buaya and giving explanations regarding the topic that we had discussed in this video. Thank you so much. Thank you. Thank you.